Danas ćemo započeti ciklus metafizike jezika. To je jedna od najbitnijih tema kojima se ja bavim. Zapravo jedna od onih 5 osnovnih koje sam već istakao. U ovoj epizodi ću govoriti uopšte o metafizici jezika. To će biti jedan uvod u metafiziku jezika. A zatim ću pričati o najvećim tajnama srpskog jezika. Znači, ovo će biti jedan uvod uopšte u metafiziku jezika, a nakon toga će se više pričati o metafizici srpskog jezika. Da bi ja narod uopšte upoznao sebe, zašto je takav kakav je, on prvo mora da pojmi taj jezički duh. Svoj duh jeziku, zašto govori tako kao što govori, koje su najveće odlike njegovog jezika, ne samo da li je taj jezik najstariji ili jedan od najstarijih, što je svakako jedna od ključnih stvari, nego sama suština tog jezika. To je vrlo retko ispitivala filozofija, sociologija, bilo kojem smislu neka nauka, a ja ću započeti jednu takvu priču, za koju mislim da je jedna od najbitnijih. Pre nego što normalno kažem nešto u nekoj od narednih epizoda o tim najvećim tajnama srpskog jezika, moram nešto reći uopšte o jeziku i šta je u stvari ta metafizika jezika, koju ja predstavljam kao jedno od suštinskih područja filozofije. I da li je ona uopšte postojala u, da kažemo, filozofiji. Zapravo i nije postojala. Tek je u 20. veku utemeljeno nešto što se može zvati filozofija jezika. Ali metafizika jezika je sasvim nešto drugo, sveobuhvatnije. To je neka vrsta analitičke filozofije koja je izašla indirektno iz Kantove filozofije, u kojoj se analiziraju sa neke osnove te filozofije jezika iskazi u svojoj istinitosti prema nekim saznanjima, bilo da su naučni, bilo da su filozofski. Ispituje se u okviru tekstova, rečenica i to uvijek postoji u nekom smislu u životu, u bilo kojoj nauci. Ali metafizika jezika je nešto što ispituje samu suštinu jezika. Postojale su normalno teorije o jeziku u okviru lingvistike. Ali sve te teorije u okviru lingvistike pokušavaju da apstrahuju suštinske forme jezičke, gramatičke i sam jezik u svojoj formi od sadržaja. Sa argumentom da se u jednom jeziku nešto kaže na jedan način, u drugom na drugi način, i onda se o jeziku vrlo teško može govoriti sa njegovom sadržinom. Jer se jedna stvar drugačije naziva u jednom jeziku, drugačije u drugom, ali su neke opšte forme gramatičke slične i onda se govori čak da postoje neke urođene forme gramatičke, to je takozvana generička gramatika Noama Chomskog, preko kojih dijete lakše, brže uči jezik. I u sličnim grupama tih jezika to omogućava da se brže uče jezici i da se bolje shvataju gramatički odnosi. Međutim, jezik sam po sebi, svoj suštini je neodvojivo sadržaja. To liči na ono učenje Kantove filozofije gdje je pokušaj da se dokaže ili obori da u čovjeku postoje neka urođena saznanja, neke urođene ideje. U toj kritičkoj filozofiji imao da cilj da pokaže da ne može to biti istina, da postoje samo neke urođene čiste forme razuma. Prazne, čiste prazne i one se sastoji sa slepim upažajima i to bi bilo saznanje i iskustvo u jedinstvu te dve stvari.
Gramatičari kao, na primjer, Ferdinand de Saussure, jedan najvećih lingvista 20. veka, ako ne i najveći, u strukturalističkom svojoj postavci smatra da kao što su određena pravila šaha, tako su određena pravila govora, ali ne i sama konkretna igra, odnosno sadržaj reči govora. I onda se samo može baviti čistim praznim strukturama fonetike u smislu glasova koji su čisti, reči, morfologija ili rečenice, sintakse. A da u principu i njihovim promjenama, normalno u okviru govora, ili da su to u pitanju glagolske promjene ili pridjevske po vremenima ili po padežima, tako dalje. A ovo jezik uopšte sa svom svojom sadržinom se gotovo niko ne bavi. Postoje tu i tamo neke retke teorije, kao neke skice. Sad, šta zapravo ja hoću da kažem sa metafizikom jezika? Da bi dao primjer šta je to, da bi se bolje razumelo. Navest ću jedan primjer koji savršeno odražava šta je za mene metafizika jezika. Ako zamislimo tok reke, od najmanjih do najvećih reka, od početnog nekog potoka do ušća u neku reku ili šire neke reke, veće do najveće, to bi bilo nekako sliv svih reči, toka reke, rekao reči, jedan tok isti, čisti od početka, od izvora do kraja, koji na kraju tom slivu jezika sažima sve reči tog jezika. Znači, metafizika posmatra jezik u povezanosti svih reči sa svakom drugom reči u okviru jednog jezika. I tu ta najveća reka koja nekad ide kroz više država kupi taj sliv tog vodotoka, nekad cijele države ili više, i ona pokazuje tu snagu te metafizike jezika. Sad, taj primjer nije dovoljan, to je samo početak. Da bi se objasnila metafizika jezika, mora se uzeti još jedan primjer, a to je sa tom najvećom rekom, kad se na nju stavi jedna brana. I pravi se hidrocentrala. I onda se akumulacijom kupi u tom jezeru ogromna količina vode, dubine 50, 60, 100 i više metara. Da bi snaga tog slobodnog pada te vode, koja na dnu prolazi kroz branu, okrenula turbinu i između tih magneta taj rotor te turbine indukovao struju. Znači, taj elektromagnet unutar statora, taj rotor, te turbine, seče te linije sila suprotnih magneta i u tom stalnom kretanju, pod utjecajem vode, okretanju, stalno seče te linije sile indukuje neku ogromnu struju. To su turbine teške po nekoliko desetina i čak u najvećim rekama i stotine tona. Znači, strahovita je snaga potrebna da se okrene taj rotor, ta turbina zarotira. Šta hoću reći s ovim primjerom? Hoću reći da je metafizika jezika nalik tom induktoru, tom Teslinom, da kažemo, motoru naizmjenične struje ili generatoru, kome se sliv svih reči jezika sažima u jednoj strašnoj akumulaciji, gdje je svaka reč povezana s svakom drugom reči, čiji u ogromnoj snazi, gdje se stavlja brana na uobičajen način govora. I onda jednosmernog, površnog toka od nekog obične konverzacije.
pa čak do te metafizike ne može doći ni mnogo dublji jezik. Ogromne reke, ogromne dubine. Nego samo ta voda ili ta, da kažemo, centrala u kojoj postoji jedan strašan pritisak sa svih strana u jednom snazi da se iz jedne reči, na primjer, koja ovdje može biti rotor, nekoliko reči, a da sav drugi jezik bude taj stator, od tih sve valentnih veza, indukcija, sa svim drugim rečima, indukuje neko ne samo novo značenje, nego jedno toliko duboko višedimenzionalno značenje, koje tek dolazi do tajne govora jezika i jezičkog duha. Šta ogromna snaga. U ovom slučaju pritisak taj koncentracije da vi sa hiljade, ko zna koliko različitih strana reči, posmatrate vezu jedne reči do njenog najdubljeg smisla, značenja, kao rodne reči, prvostepene, koje drži suštinu jezika. Kad pokušate da objasnite jezik poljašnjim nekim smislom i da kažete kako je on nastao, i preko opažaja, preko neke empiričke osnove, nemate mnogo mogućnosti za tako nešto. Lako objasniti kad već jezik postoji. To je sličan slučaj kao i sa mišljenjem. Znači, treba da objasnite onu prvu misao, u najsvesnijem vidu, preko opažaja. A pre nego što to učinite, vi već u tom objašnjenju podrazumevate tu misao. Kao što u bilo kojem daljem imenovanju podrazumevate neke reči. Znači, već od početka imate jedan sklop jezika u imenovanju. Zapravo, ime je majka jezika. I najveća tajna jeste kako mi uopšte imenujemo stvari. Ne kako mi uopšte imenujemo jednu stvar, bilo koju, nego kako uopšte imamo tu moć, tu sposobnost, kako smo do toga došli da imenujemo stvari. Znači, ime majka jezika i zove sve znakove znanja. Drži. Uzmimo, na primjer, predloge. Sad, imate onu reč logos, pa se kaže da je, ne znam, to logika logos iz grčkog jezika. Ali već imate, na primjer, u srpskom predložiti, uložiti, složiti, naložiti, izložiti. Osnovi tog predloške osnove, po, iz, na, od, bu, sa kojom pravimo pola reči. Znači, taj sad predlog koji dođe sa strane kao nešto sporedno, tvori pola jezika, pola reči jezika. To je dubina dubine. To filozofija i lingvistika čak nije pipnula. Niti može da pipne. To toliko prevazilazi. Sad treba neko pre ko zna koliko godina da bude toliko pametan da iz tih osnova izložiti, predložiti, naložiti, uložiti, složiti ili bilo koje druge, iznositi, nositi, snositi, podnositi, nanositi i tako dalje, pravi sve te reči, taj bi trebalo da bude pametniji već onda od sad najvećih doktora, da kažemo, jezičkih nekih nauka, bilo kojih. Uzmite samo jedan predlog u. U kuću, čoveku, u osjećanjima, u mislima, u duši. Menjaju se čitavi svetovi, samo kroz taj jedan predlog. I sad vi imate filozofsko ja mislim, pre ja govorim, koje pokušava da shvati preko te osnove nešto drugo. A zapravo ne shvata ni samo ja, ni samo mislim. Jer samo ja, veća tajna i od toga mislim,
a kamoli samo sa pretpostavkom da se preko njega sve shvata, da se ono ne objašnjava bilo šta drugo. Znači, već u tome, ja mislim, imate govornu svest. Jer kroz govornu svest je naša svest jedna svest i naš svet jedan svet. Tako da, logički, kada pokušavate da isključite sve druge sadržaje i sa čistom nekom logikom objašnjavate utemeljenje saznanja, iskustva, bilo čega, kao na primjer u Kantovoj filozofiji, vi zaboravljate da već pre toga imate stariji jezik. Da već imate filozofiju gramatike pre logike, o kojoj ništa niste rekli, ne samo Kant, nego jedan filozof. Čak ima jedan engleski filozof koji kaže svaka je rečenica lekcija iz logike, Mill. Čime se upravo hoće reći da ti već pretpostavljaš logiku u jeziku i to mnogo logičniju nego sama logika. Ljudi govore jedan isti jezik, ima 10 različitih vrsta, pretpostavimo, tih logika. I logika je isto jedno jezičko izražavanje. Čak i ti simbolička ili koja uključuje te brojeve, kvantifikatore, programski jezici. Sve se to prevodi na kraju u neki prirodan jezik. Znači, konstitucija jezika je jedna vrlo, vrlo visoka sfera koja traži tu celovitost o kojoj smo pričali, te dubine, te centrale, te indukcije, koja mora da ima neki rotor u jeziku, u glavi, u svesti, koja strahovitom brzinom povezuje sve te reči, daje ta najdublja značenja i omogućava pravac razmišljanja, povezivanja tih stvari. Znači, nije to, reči nisu džepovi, kao što je mislio jedan filozof, engleski, austrijski, svejedno, nego su reči kao vredne pčele, koje nose iskustvom govora, tim iskustvom reči sve naše stečenje, zamišljanje, razmišljanje, znanje, iskustvo, civilizacijsko, znači, to je mnogo dublji sistem kao pčela koja siše onaj nektar iz cveta da bi došla do meda, u ovom slučaju do mudrosti ili do tajne tog govora jezika. Jedan veliki gramatičar, indijski, koji je živeo pre 17 vekova i više, možda, Panini, čiji je nivo učenja o gramatici Evropa dostigla tek u 20. veku. Normalno, sanskritska gramatika je u pitanju, koja ima jednu čuvenu rečenicu koja kaže da je najmanja jedinica jezika rečenica. Znači, pre artikulisanih glasova kojima se bavi fonetika, kako nastaje, gdje nastaje, u kojem delu usta ili kako se dele samoglasnici, suglasnici ili na sve moguće druge osnove, ili morfologija koja izučava posebne vrste reči, on težište sintetičko u učenju o nauci o jeziku stavlja u rečenicu, što je bilo u neko područje sintakse, sintaksičke osnove, da je rečenica nužna da bi se objasnilo bilo koja reč, sam jezik i govor. Da je to onaj sine qua non, uslov bez koga se ne može u priči o jeziku, govoru jeziku. Što svakako dosta bolje nego i još veće razlaganje analitičko koje postoji u strukturalizmu, kod Saussura. Ali nije dovoljno. Najmanja jedinica jezika je ceo jezik. Taj svevalentni rotor, tator ili jednogenerator u kome nekad može da bude rotor jedna reč, kada se njena najveća dubina traži u odnosu na sve druge reči, ili može rotor da bude čitav jezik, a stator jedna reč. Ili početne neke rodne reči, najbitnije, koje neki filozofi zovu korenske reči, kojih nema mnogo. Ali ih ipak ima,
u nekom vidu kada se sve one izvedene reči otklone, ostane jedan kostur tih rodnih reči ili korenskih reči koji je neobjašnjiv. Može da bude čak samo nekoliko stotina reči. Ali to je sam jezik u svojoj osnovi, u svojoj povezanosti svih reči sa svim drugim rečima ili u nekoj dubini koji nosi kostur govora. Sad, zašto filozofi nisu uzimali jezik za neku pranačelo? To nije baš čak ni dovoljan odgovor da je to zato što se drugačije kaže nešto u jednom jeziku. Grci su sve druge, na primjer, narode zvali varvarima, što su čak u nekom tumačenju to prevodili ili tumačili kao da zato što ih ne razumeju, kao neki misle da je to, zašto su nosili bradu, neki misle da je to kao brbljanje, su čuli njihov govor i tako dalje. Ali svejedno, oni su mogli da posmatruju jezik samo iz svoje osnove, što je Platon u Kratilu i pokušao u jednom dijalogu u kojima se najviše približio toj metafizici jezika, nego je to neka ili ideja, ili su atomi, ili je, šta ja znam, element, ili neke entelehije, plod, semenka i tako dalje. U odnosu na neke forme i neke energije. Ali niko nije uzimao jezik kao pravosnovu, bez obzira što Anaksagora počinje tu priču o stvaranju ili o nastanku sveta sa tim nusom, umom, razumom, nusom, duhom. Ali ni on se ne izražava da bi taj nus mogao da bude neki jezički duh. Tek se u religijama raznim, teološkom učenju, reč uzima kao pranačelo. I, na primjer, hoćete da objasnite nastanak reči, onda objašnjavate nastanak reči polja tim opažajima. I to deluje primamljivo. U mnogo slučajeva može to da se izvede po sličnim glasovima. I to Platon negde pokušava u Kratilu, u nekim delovima. Ali i sva druga posle-lingvistička nauka, da što je ta zvučnost, ta slova uzeta u toj reči, u tom značenju. Ali kad posmatrate, na primjer, jedno drvo, vi treba da se zapitate kako vi uopšte vidite to drvo. Vi ste počeli od gotovog opažaja. Znači, već se Kant bavio tim problemom, ali nije ta njegova postavka nikako bila dovoljna. Šta nam to omogućava? To opažanje i to takvo iskustvo i uzeo neke čiste forme. Ali u smislu logike da kažemo, gramatike. Ali kad vi, na primjer, uzmete jednu osnovnu reč, biti u jeziku, biti, postojati, i pokušavate da razložite to biti i, kao u njegovom slučaju konkretno, da ga svedete na to je, kao čistu neku svezu spoj apriorno između subjekta i predikata, bilo je, jest ili bit će, da to nema nikakav filozofski aspekt, nego je to čisto jedna gotovo, da kažemo, tehnička stvar koja samo povezuje te stvari u nekom apriornom smislu. Zašto je to tako pogrešno? Da je on uzeo sintetičku osnovu umjesto onog ja mislim, gdje ništa nije objašnjeno, ni ono ja, ni ono mislim, sintetičku osnovu jezika, onda bi video da to je i jeste, nije nikakav samo jedan glagol u odnosu na prosto značenje biti, nego da to i jeste izražava, nosi celokupan jezik. Svaku je nije vezu jezika. Znači, to je sintetička osnova tog je, jeste svih reči jezika. Svakog je nije. I onda vi kad gledate drvo, vi ne vidite samo drvo, vidite iza toga neki vidik, vidite gore nebo, vidite dole zemlju, travu, zemlju, svetlost, sunce. I da biste vi shvatili da je to drvo, vi morate da znate sve to.
Znači, vi od početka morate da znate sve da biste znali bilo koju od tih pojedinačnih stvari, što je već Platon smatrao sa svojim učenjem o ideji, da je znanje sjećanja i da je to čulna ta slika, samo jedan delić, jedna senka ili čak i pojam opažaj, sveobuhvatnog nekoga gledanja. Ali u ovom slučaju to ide iza, jer on je to gledao kroz neku ideju koja se sjetiše određen pojam u najdubljem smislu kao ideju ili direktno gledanje, umsku ideju. Ali kako ti uopšte direktno gledaš u tu ideju? Ne gledaš samo jednu ideju, gledaš u ko zna koje druge ideje. Pa onda uzmaš ideja dobra koja je iznad svih ideja kao tvorac, kao Bog za ideje, bez kojih ideje nisu ideje. Ali što je ideja za svoju kopiju, to je ideja dobra za svaku ideju. Da bi ti znao da je nešto dobro, da bude pravedno, da bude lepo, da bude hrabro, da bi uopšte želeo i prihvatio te vrline. Ti prvo uzimaš da je dobro biti pravedan, a ne nepravedan, dobro biti dobar, a ne loš, ili dobro biti pametan, a ne mudar, a ne lud, ili ne mudar, ili dobro je biti hrabar, a ne kukavica. Znači, idealnost u svakoj ideji da je ta ideja dobra. Da je dobro što je to, a ne suprotno toga, nedostatak toga. I u ovom smislu ti sad imaš tu ideju dobra kao ideju svih ideja, odnosno idealnost ideja Boga za ideje, ali ti nemaš ovde sintezu toga koja ti se tek daje u jezičkom duhu u jeziku. Znači, tek jezik omogućava da ti sastaviš ono što vidiš, ono što čuješ, ono što osjećaš, ono što odlučuješ, ono što misliš. Znači, ta idealizacija na kraju prapostavka, bilo da je u pitanju atom, bilo šta, čak i ti atomi na kraju su logička određenja u zadnjem stepenu. Ili su uključuju i logička određenja, red, položaj. To nije sam atom. Oni se razlikuju po tim. Znači, ti pored tih fizičkih uzimaš i neke druge logička određenja. Zašto onda nisu sve logička određenja, čak i te. Onda se sve u taj nus pretvara, koji je zapravo to određenje iz jezika, jezičko, duhovno određenje iz tog jezičkog duha. Sad, paradigma tog stvaranja uključuje upravo iz reči Božje stvaranje i onda se kaže i vide Bog da je dobro. Znači, ta ideja dobra već postoji pre Platona, 1000 godina, data u tu kao mera svakog spoljašnjeg unutrašnjeg savršenstva iz Božjeg bezmerja. Vide Bog da je dobro. To znači da sinteza svega obostranog i onostranog, unutrašnjeg i spoljašnjeg, svega čulnog, razumskog, pojmovnog, nadčulnog je data kroz taj jezik. I u najdubljem smislu on se treba posmatrati i iz njega tražiti najstarija paradigma. To je metafizika svake metafizike ili metafizika pre svake metafizike. Svaka druga metafizika pretpostavlja metafiziku jezika. Meta u jeziku iza vidljivog, nevidljivog, obostranog, onostranog, u sintezi svega i uvijek je sadržana u tom izrazu. Vi morate dati neke komande čak i u toj mašini programski koje su date u nekom jedinstvu programa simboličkog jezika koji se posle može prevoditi na sve druge sadržaje. Znači, objašnjenje jezika poljašnjim smislom nikako nije moguće. Zato što vi uvek u objašnjenju s poljašnjim podrazumijevate bezbroj drugih stvari okolo, unutra ili van, objašnjenju toj cjelini, objašnjenju te pojedinačne stvari. A to se na kraju svodi na celovitost jezika i na tu metafiziku jezika i te duboke indukcije o kojoj smo pričali, gdje se stavlja brana na neki jednosmerni postupak brzog i jasnog objašnjenja sudovima, definicijama jedne određene stvari koji treba svakako da postoji u nekom pojašnjenju, ali koji nije dovoljan za shvatanje, obuhvatanje jezičkim duhom jedinstva sveta ili jedinstva svesti, koji je dat u toj najširom sklopu metafizike jezika. Postoje svakako mnoge druge postavke koje mogu da se tu uvedu u razgovor i da se objasne. Znači, da li je slika sluga reči ili je reč sluga slike. Svakako postavka na kojoj ja stojim jeste da je slika sluga reči, ne samo slika, nego svaki opažaj,
Pa neko će reći, ali kako životinja vidi to drvo? Pa i ona ima neki sklop svog jezika. Vi imate već neki sklop informacija koje je sadržan u telu, na biološkom, hemijskom nivou, genske te osnove, koja daje neku šifru tog života i svih načina kako se stvari razvijaju. Znači, to je prosto jedna, neko bih rekao, informacija, imate govor u širem smislu i bez reči, simbolima, pokretima, mimikom, izrazima lica. Znači, metafizika govora, uopšte jezika, ona je prvostepena stvar u najširem vidu na sve strane, kroz sve moguće sfere, svakoj oblasti. I jedna od osnovnih stvari je koje je trebala se utemeljiti. Na primjer, metafizika ličnosti ili metafizika ja, mislim, logičkog ja. Filozofija se bavi onim logičkim ja. To logičko ja svodi sve stvari na neke opšte pojme u svrhu nauke. Ali u konkretnom životu imate ličnosti sa imenom i prezimenom. A na ličnosti sa imenom i prezimenom nastavlja se konkretan jezik naroda i čoveka. Znači, umjesto metafizike opšte logičkog ja i pojma opšteg logičkog, vi imate metafiziku ličnosti i metafiziku jezika. I onda i dalje idu neke druge konkretne stvari. Polnosti, roda, naroda i tako dalje. U svakom slučaju moramo shvatiti suštinu mnogo dublju, širu tog govora jezika, napraviti prolaz da izađemo iz te uskoće. Možda čak nekad više ostane te metafizike jezika u književnosti ili u poeziji, u čemu se bavio jedan francuski filozof Derrida, i u kasnijem periodu svog života Heidegger, koji je govorio da se biće iskazuje kroz govor i da jezik je ono, da jezik jezikuje, da mi pričamo, mislimo da pričamo, ali sve se pretvara u priču kazivanje. Na kraju sve se izgovara. Koristeći možda tu postavku Heraklitovog logosa. I on je smatrao da je samo Heraklit dostigao tu dubinu govora, da je posle njega sve narkotizacije i strah od mišljenja. Međutim, čini mi se da je jedan ruski filozof, teolog, Sergij Bulgakov, još pre Heideggera imao potpuno tu tezu i koja je čak data bila u jednom njegovom spisu na nemačkom i da je ona verovatno Heideggeru bila dostupna, znači maltene kroz 20 godina ranije. Da ne govorimo mi, nego jezik jezikuje. Znači da postoji ta osnova jezika gotovo po sebi. I sad kad pomenu to po sebi, ti prilozi, ti predlozi koje smo malo prepričali, koji su kao sporedna strana. Imate nekih filozofa koji, samo kad bi uzeo ono po i za ono po sebi, za sebe, pola filozofije bi nestalo. Dakle, preskače se objašnjenja tajna jezika, filozofija gramatike, kako mi uopšte dolazimo, dedukujemo te vrste reči, kao neka nemogućnost da to ne možemo da shvatimo. I napred se ide u neke druge sfere, sporedne, nesporedne, bitne su i one svakako pravilo pisanja govora, ali dete nauči brzo da govori. Malo teže posle kasnije gramatiku, pravilno pisanje, govorenje, ali duboki taj govor, izgovor, duboke metafizike jezika ne dostiže skoro niko. Ko može da taj potencijal svih reči, rekao reči, čisti, isti tok, ishod izvire početka do ušća nekog završnog, tog jezičkog duha, ne može da izdrži tu branu tolike jake, da bi da svaku reč, prema svim drugim rečima u toj akumulaciji, u toj turbini, tom rotoru, te indukcije statora ili rotora, simbolički ili metaforički, koja se posmatra iz hiljade i hiljade strana, dostigao neko prvostepeno, najdublje značenje. Tu bi se ipak zaustavio, ovoj priči možda se priča godinama. Neispričana priča, nažalost, nije samo stvar da neko to nije hteo, nego na jedan način to u velikoj meri prevazilazi čoveka, traži strahovitu sveobuhvatnost, neko nadahnuće, znanje, više decenijsko razmišljanje, da bi se to shvatilo dok učilo. Ovo je jedan uvod u tu metafiziku jezika, a u nekom daljem epizodama bit ću
ispričat ću najveće tajne upravo našeg jezika, srpskog jezika, odnosno pričat ću o metafizici srpskog jezika. To bi bilo to. Ja bi se tu, da kažemo, zaustavio u ovoj priči i nadam se da ćemo je nastaviti u nekom narednom periodu. Pozdravljam.